बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार में आए तकरीबन 26 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है और कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरा कि हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कोई गैर जिम्मेदाराना बयान या नया शोशा सामने ना आया हो। डॉलर की कीमत के मुतालिक जनाब वज़ीर-ए-आज़म की लाइल्मी हो या रुपए की कदर मजीद गिरने के मुतालिक एक वफाकी वजीर की पेशन गोई। वफाकी वजीर इत्तलात की मुशाहिदुल्लाह खान साहब से पंजा आजमाई हो या चेयरमैन सेनेट से तकरार और फिर सेनेट में दाखिले पर पाबंदी, सानेहा साहिवाल पर हुकूमती वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात हों या वजीर खारजा का फैसला कुन कुव्वतों से मुतल्लक बयान, सिंध में फॉरवर्ड ब्लॉक और हुकूमत बनाने की बातें हों या बाद में अपने ही दावों पर यू टर्न, 7 लोगों के एनआरओ मांगने का दावा हो या वजीर अमूर कश्मीर की जानिब से कुलभूषण यादव के पाकिस्तान से बाहर चले जाने का मज़ाक़ खेज बयान। लगता यह है कि हुकूमत ने शायद ये पॉलिसी बना ली है कि हर हफ्ते एक नया दावा करो और अपोजिशन के साथ साथ मीडिया और अवाम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो ताकि हुकूमत की कारकर्दगी, कमर तोड़ महंगाई, IMF से होने वाली डील और दीगर हुकूमती फैसलों पर सवालात न उठाए जा सके। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप का मामला ही देख लीजिए। हुकूमत पहले तो जनाब शहबाज शरीफ को चेयरमैनशिप देने ही नहीं चाहती थी। मेरे नज़र में इसके ऊपर बिल्कुल अपोजिशन का हक नहीं बनता। PMLN के नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट्स हैं और शहबाज शरीफ को आप बैठा देंगे ऑडिट करने, तो ये तो आपने बिल्ले को दूध की रखवाली बिठा दिया। अल्लाह अल्लाह करके ये मामला हल हुआ और 22 दिसंबर को शहबाज शरीफ साहब बिला मुकामला चेयरमैन PSC मुंतखब हुए। लेकिन हुकूमती रहनुमाओं को शहबाज शरीफ साहब का PSC का चेयरमैन बनना एक आंख ना बाया और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ ये दावे करते नजर आए। ये बस दबाव में फैसला है, ये है कि जी अपोजिशन हमें काम नहीं करने दे रही, ऐवान में रोज जो है वो चलने नहीं देगी, तो इसलिए जनाब आप इस तरह करें, जो वो कही जा रहे हैं वो माने जाए। 100% ब्लैकमेल हुई है। शहबाज शरीफ साहब को PSC का चेयरमैन बने अभी 1.5 माह हुआ था कि पंजाब में सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की नैब के हाथों गिरफ्तारी का वाकया पेश आया। फिर ऐसा क्या हुआ कि यकायक शहबाज शरीफ साहब को PSC की सरबराही से हटाने के लिए हुकूमती मुतालबात में शिद्दत आई। आज तक जमहूरियत की तारीख में हुआ ही नहीं है कि एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नैब को तलब कर ले। ये कभी किसी जमहूरियत में तस्वर ही नहीं कोई कर सकता। हमने वो भी इनकी कोशिश की कि चलें जी पार्लियामेंट चल जाए। आज मैं आपको कह रहा हूं, जितनी हमने कोशिश करनी थी हमने कर ली है। अब किसी किस्म की रियायत किसी किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे। शहबाज शरीफ साहब जब से चेयरमैन बने हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, हमने देखा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो दफ्तर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग नैब के केसेस भुगत रहे हैं उनको तफ्तीश से बचाया जाए। ये एक बिल्कुल नाकाबिल कबूल सूरत हाल है। हम ये समझते हैं कि इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनाब इमरान खान और फवाद चौधरी साहब के बयान पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया तो हालात खराब होंगे। PSC का चेयरमैन रहना या ना रहना जो है वो सीनियर लीडर ऑफ अपोजिशन उनका इस्तेकाक है। अगर वो समझते हैं कि ये उनको हटाने से कोई उनको फ़ायदा हासिल होगा, सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा, चले इस किस्म का एटीट्यूड जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के जो साथी हैं उन्होंने अगर अपनाया तो हम भी इस सारे सिस्टम को जो है बिल्कुल मुंजमद कर सकते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह ने कहा कि केस तो वज़ीर आज़म पर भी है, वो भी इस्तीफा दे। PSC के चेयरमैन में शहबाज शरीफ इस्तीफा दे क्योंकि उसके ऊपर नेब का केस है, तो फिर इमरान खान को भी देना चाहिए। उसके ऊपर नेब का केस है, खत्म नहीं हुआ है, सिंपल है। दोनों इस्तीफा दे, क्लियर हो जाए, फिर आ जाए। अब्दुल अलीम खान साहब की गिरफ्तारी के फौरी बाद शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा देखकर बाज़ तज्जिया निगारों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ऐसा कोई काम तो जरूर कर रहे हैं जो हुकूमत को हजम नहीं हो रहा। यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को हटाकर हुकूमती रुकन जनाब फखर इमाम को PSC का चेयरमैन बनाना चाहती है,
दूसरी तरफ शेख रशीद साहब पीएसी का मेंबर बनने के लिए सरगर्म हो गए हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असेंबली जनाब असद कैसर ने उन्हें पीएसी का मेंबर बनने की इजाजत नहीं दी और वो स्पीकर पर ही चढ़ दौड़े। स्पीकर साहब बादशाह आदमी है जी, मैं चैलेंज करता हूं कि स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को रिमांड में बुलाए। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में इमरान खान की वजह से चुप हूँ, ना मुझे मेमरी की फिक्र है, ना मुझे मिनिस्ट्री की फिक्र है। या इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। वो तहरीके इंसाफ के अंदर से ही शेख रशीद साहब के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। पार्लिमानी हिस्ट्री उठाकर देखें या पार्लिमानी रवायात, कोई वजीर पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर ना कभी रहा है ना बन सकता है। ये नॉन मिनिस्टेरियल कमेटी है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव होगा अगर वजीर पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर होगा। प्रॉब्लम ये शेख रशीद साहब का मैकेनिकल प्रॉब्लम है कि आप उनको देखें कि हमेशा मुस्लिम लीग के मियां नवाज शरीफ की फोटो उठा के उन्होंने वोट हासिल किए, इस मरतबा इमरान खान का फोटो उठा के वोट हासिल किए। एक तरफ मरकज में जनाब शहबाज शरीफ से पीएसी की सरबराही लेने की सर तोड़ कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ वजीर कानून पंजाब जनाब राजा बशारत के मुताबिक पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बनाने का फैसला कर लिया गया है। माजी में पार्लियामान के एक मिनट पर 60,000 रुपए का हिसाब कौम को बताने वाली तहरीके इंसाफ का आलम यह है कि 6 माह गुजर चुके हैं और अभी तक पार्लियामान और उससे मुतल्लिका कमेटियों को चलाने के मामलात ही तय नहीं पाए। शायद तहरीके इंसाफ को मुजाहरे, धरने और एहतजाज ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो जनाब इमरान खान वजीर आजम बनने के बावजूद किसी भी तकरीब से खिताब करें तो किसी हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा की तरह अपोजिशन को लिताड़ते नजर आते हैं। पिछले 5 साल मियां नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाने के लिए धरने और मुजाहरे किए और अब हुकूमत में आकर शहबाज शरीफ साहब को पीएसी के चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कमर बस्ता है। शायद ये पहली हुकूमत है जो अपोजिशन के खिलाफ जलसे करती नजर आ रही है। क्या ये हुकूमती हथकंडे अपनी कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं? जनाब अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी के फौरी बाद ही शहबाज शरीफ साहब को हटाने का मुतालबा क्यों जोर पकड़ने लगा है? क्या हुकूमत को यह लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन पीएसी की हैसियत से नैब पर असरअंदाज होकर यह गिरफ्तारी करवाई? हिज़्ब इख्तिदार और मुखालिफिन के दरमियान इस महाज अराई का नतीजा जो भी हो, एक बात तो तय है कि ऐवान में एक बार फिर दंगल होने जा रहा है। तो क्या वाकई दंगल होने जा रहा है? यही सवाल है आज का। और ऐसा क्या हो गया कि शहबाज शरीफ साहब के पीछे पड़ गई है हुकूमत कि वो उतर जाएं, ना रहें चेयरमैन पीएसी? मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुमायूं अख्तर खान साहब, इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा MNA है, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आपका भी नफीसा शाह साहिबा। हुमायूं साहब, सबसे पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ, इतना बड़ा इशू ये कब से बन गया है पीएसी के चेयरमैन का? अब ऐसा ही था तो बनाना ही नहीं चाहिए था, बना लिया, कंसीड कर गए, तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा क्या कर दिया है पिछले दिनों में कि उनको अब आपने हटाना ही हटाना है? जी देखिए, हमारी गुड फेथ तो नज़र आती है कि हम हमजा शहबाज को पीएसी का चेयरमैन पंजाब में बनाने को तैयार हैं। हालांकि पीपल पार्टी जो है सिंध में किसी सूरत भी बनाने को तैयार नहीं। सेकेंडली, हमारा शुरू से व्यू ये था कि ये एक कस्टम बना है नेशनल असेंबली में, और क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है वो अंडर अरेस्ट हैं और उनकी तहकीकात हो रही हैं, तो वो किसी PMLN से किसी और को नामजद कर दें, या हमने तो बिलावल भुट्टो साहब को भी पेशकश की थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल काम रोक दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी और कमेटी में शामिल नहीं होंगे, तो हमने कर दिया। अब हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है, देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बाकी जो नेशनल असेंबली की कमेटी से मुख्तलिफ है। बस अगर कॉमर्स की कमेटी है, फाइनेंस की कमेटी है, वो उस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी दे सकती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो नैब को देखती है, वो सिर्फ जो फंड्स जा रहे हैं गवर्नमेंट के नैब को, अगर उसमें कोई ऑडिटर जनरल के ऑडिट ऑब्जेक्शन है वो देख सकते हैं, वो नैब की कारकर्दगी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज ये ऑटोनमस एक इदारा है। हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि नैब की इस फोरम को शहबाज शरीफ साहब जुडिशल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया को बुलाते हैं और शोर शराबा डालते हैं। भाई उनका क्या हक बनता है कि नैब से पूछें कि मेरे केस में आपने ऐसे किया और फलां केस में आपने वैसे किया? इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस।
وہ نیب سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ آڈٹ پیرا ہے، اس میں غلط خرچے ہوئے ہیں، آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. اوکے، وہ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ فلاں کارروائی کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے یہ پوزیشن لی ہے. آل رائٹ. بھائی صاحب ذرا اس کے اوپر بتائیے گا، شہباز شریف صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ بات تو بڑی درست ہے، شہباز شریف صاحب کسی کو اچھا لگے برا لگے، نیب کی کا ایک مقدمہ ہے، ریفرنس دائر ہو گیا ہے فرد جرم کے لیے بھی، انفیکٹ احتساب عدالت کے اندر ڈیٹ فکسڈ ہے. شہباز شریف صاحب جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور ایک آرڈر کے تحت، ان کا جو پروڈکشن آرڈر ہے اس کے تحت وہ پی ایس سی کے اندر میٹنگز کے لیے بھی آتے ہیں. کیوں شہباز شریف صاحب بلا رہے ہیں اور وہاں پر بقول ہمایوں اختر خان صاحب کے شور مچتا ہے، سوال اٹھتا ہے نیب کے کانڈکٹ کے اوپر، جبکہ پی ایس سی نیب کا کانڈکٹ نہیں ڈسکس کر سکتی؟ بھائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب صاحب. منیب صاحب یہاں پی ٹی آئی میں دو گروپ ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اس جماعت سے ان کا تعلق رہا ہے، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، اس میں پرویز خٹک ہوں، اس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر اور بہت سارے لوگ جو یہ بات سمجھتے تھے کہ اس پارلیمان کو چلوانے کے لیے کوئی ٹریڈیشن ہوتی ہے اور آگے چلنا چاہیے. کچھ وہ لوگ ہیں جن کو ابھی پی ٹی آئی میں زبردستی گھسایا گیا ہے یا لے آیا گیا ہے، وہ چلا اس وقت وہ گروپ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ واضح آپ کو نظر آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پرائم منسٹر صاحب کے پاس صبح تین طرح کے لوگ ملتے ہیں. ایک وہ ملتا ہے جو سب سے زیادہ گالی دیتا ہے، اسے شاباش ملتی ہے، کہتے ہیں بہت اچھے کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو ایگو مساجر ہے، جو جا کے کہتا ہے کہ آج آپ نے واہ کر دیا، آپ نے آج ایسا بیان دے دیا، آج آپ نے شہباز شریف صاحب کو صحیح لتاڑا، آپ نے آج زرداری صاحب کے متعلق کیا. ایک تیسرا گروپ ہے جو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اگر وقت ملا ہے تو ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور نظام کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اب ان تینوں گروپوں کی آپس میں جنگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دوسرے والا گروپ تھا وہ اب ہیوی ہو گیا ہے. میں نے جب کل عمران خان صاحب کی سپیچ سنی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ میں اب ڈیلیور نہیں کر سکتا. انہیں اندازہ ہو گیا کہ میری اب حکومت نہیں چلے گی. جب بھائی صاحب قطع کلامی، یہ تو سر آپ نے پی ٹی آئی کے فنکشنل مسائل بتا دیے نا سر، وہ آپ کی بات اپنی جگہ، آپ کا تجزیہ ہے درست ہوگا. میرا تو سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کر کیوں رہے ہیں جس کا ذکر ہمایوں اختر خان صاحب نے کیا؟ کیا انہیں واقعی بطور پی ایس سی چیئرمین یہ کرنا چاہیے جب وہ خود نیب کے ملزم ہیں؟ نیب کا کانڈکٹ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا ہے جناب ہمایوں اختر خان کا. سوال یہ ہے سر، دیکھیں اگر تو پبلک اکاؤنٹ کے جو ان کے ممبر بھی، ان میں سے کوئی ممبر باہر نکل کے یہ بات کرتا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے، انہوں نے نیب کا کنڈکٹ ڈسکس کیا ہے، انہوں نے نیب کو کہا کہ میرے کیس کیوں ہو رہے ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں بیٹھے ان میں سے کوئی ایسی کابینہ کے اندر یہ بات بات ڈسکس ہو رہی ہے سر، کابینہ کے اندر بات ڈسکس ہو رہی ہے، وزیر اطلاعات حکومت کا موقف دے رہے ہیں، پوری حکومت کا. نہیں حکومت ذرا سن تو لیں. میں نے کہا کہ پی ایس سی کی میٹنگ میں کسی بھی ادارے کے کسی بھی آدمی کو بلا کر اگر کمیٹی کے ممبران کوئی سوال کرتے ہیں، چیئرمین نہیں کوئی ممبران سوال پوچھتے ہیں، کوئی چیز پوچھتے ہیں، یہ کہاں سے اس کا مطلب ہے کہ انفلوئنس ہو رہا ہے؟ اور الزام اگر لگانا ہے تو الزام عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہے، وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. اب تو شہباز شریف صاحب پہ بھی الزام ہے. مدیب صاحب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پوزیشن پرائم منسٹر کے بعد لیڈر آف اپوزیشن کی ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب کا ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا جو لیڈر آف اپوزیشن ہوگا وہ یہ پوزیشن رکھے گا. اور یہ اکیلا مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ساری اپوزیشن کا فیصلہ ہے. دیکھیں یہ معاملات طے ہو گئے تھے، انہوں نے بنا دیا تھا. اب جب ان کی اپنی ناکامیاں چھپانے کا وقت آیا، اب یہ جو نیا پٹوڑا بس کھولنے جا رہے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کوئی کام کیا تو میں آج کے آپ کے پروگرام میں بتاتے جاؤں کہ اب ان کا جانا پہ ٹھہر گیا یا صبح گئے یا شام گئے، پھر یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتی. بٹ کیسے جانا ٹھہر گیا بھائی صاحب؟ یہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر پی ایس سی کو انہوں نے چھیننے کی کوشش کی تو سر میری عرض سنیں نا، وہ کوئی غیر قانونی کام ہوگا اگر ایک ریزولوشن کے ذریعے نکل جائے، ان کو ووٹ آؤٹ کر دیا جائے ایک ریزولوشن کے ذریعے، میجورٹی ممبرز اگر نکال دیں شہباز شریف صاحب کو. نہیں ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، آپ دیکھ لیں دونوں سینئر پارلیمنٹیرین آپ کے ساتھ ہیں، ایک حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر طے کرتی ہے کہ یہ کمیٹی حکومت کے پاس جائیں گی، یہ اپوزیشن کے پاس جائیں گی، یہ کمیٹی کا چیئرمین حکومت کا ہوگا یا اپوزیشن کا ہوگا. ہم نے کبھی اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اس طرح کوئی نہیں لاتا، نہ لایا جاتا ہے. اگر یہ ایسا کام کر رہے ہیں تو یہ پارلیمان کے ساتھ ان کی سنسرٹی نہیں ہے. یہ چونکہ جو اصل نیشنل ایشو تھے ان کو ایڈریس نہیں کر سکے، بھائی صاحب یہ بھی تو سر پہلی دفعہ ہوا ہے نا کہ چیئرمین پارلیمان میں بڑی لڑائی لانا چاہتے ہیں. بٹ یہ بھی تو بھائی صاحب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چیئرمین پی ایس سی ایک نیب کی تحویل میں ہے، جوڈیشل کسٹڈی میں ہے،
उनका जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसके जरिए वो आते हैं, उसका इजलास अटेंड करते हैं। ये भी तो अपनी तौर पर पहली दफ़ा हुआ है। बट मैं ज़रा नफीसा शाह साहबा से ज़रा उनको इंक्लूड करना चाहूँगा इस पूरी बहस के अंदर कि जो भी कुछ हो रहा है, इवन शहबाज शरीफ साहब के चेयरमैन PAC बन जाने के बाद, नफीसा शाह साहबा, माहौल ठीक नहीं हुआ पार्लियामान का। जो हुकूमत का गिला था कि पहले दिन प्राइम मिनिस्टर को स्पीच नहीं करने दी गई, उसके बाद जब मामलात हालात आए तो सिर्फ अपोजिशन ने NRO की तरदीद और चोर डाकू कहने पर एहतजाज किया है। को प्रोडक्टिव काम नहीं हो सका, माहौल नहीं ठीक हो पाया अपोजिशन की तरफ से पार्लियामान के अंदर। देखिए, PTI जो है वो ये समझ नहीं पा रही अभी तक कि हुकूमत और हुक्मरानी क्या होती है। वो अभी तक उस मॉब मेंटालिटी में है। उनका अंदाज़ वो जंगजुओं का है जिन्होंने एक आपका जंग का मैदान आपने फतह किया, अब आपको प्लंडर करना है, अब आपको लूट करना है। वो सेटल नहीं हो पा रहा है। अब एक क्वेश्चन सेटल हो गया और इन्होंने खुद जी बड़ी शाह महमूद कुरैशी साहब ने 3 घंटे तकरीर की कि हमने जी बड़ा कारनामा किया है, जमहूरी रवायत कायम कर दी है, हमने शहबाज शरीफ को जो है चेयरमैन बना दिया है PAC का। एक चीज़ सेटल करके, और वो PAC ऐसी कमेटी है जिसमें सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस मेंबर्स हैं। अगर शहबाज शरीफ अपनी लाइन और लेंथ से लेकर इधर उधर कोई बात कर रहे हैं तो दे कैन कंट्रोल हिम और दे कैन टेल हिम। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, हम लोग खुद चेक करते हैं, अगर चेयरमैन कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यूज में आ जाता है हम चेक करते हैं उनको। तो एक सेटल्ड क्वेश्चन को आप फिर छेड़ रहे हैं और इसी वजह से हुकूमत जो है जब खुद सेटल नहीं होंगे ये साइकोलॉजिकली तो मुल्क सेटल नहीं होगा। और ये इनके मसाइल इतने हैं, अब देखें कि इतना बड़ा कशकोल लेकर IMF के तो एक है, ये तो इन्होंने 4 IMFs किए हैं। एक सऊदी अरेबिया के साथ IMF किया है, एक कतर, एक दुबई के साथ IMF किया है, एक चीन के साथ IMF किया है और अब IMF मतलब 10-15 अरब डॉलर, 10-15 और इतना बड़ा कशकोल, और उसमें भी एक सुराख, तो वो पैसे भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा। द थिंग इज कि इतने बुरे हालात हैं और इन हालात में दे शुड उनकी सोबरिंग होनी चाहिए। देखिए, शहीद बीबी जब वजीर आजम बनी इन पोस्ट ज़ियाउल हक पीरियड, तो बीबी से पूछा गया कि क्या आप इंतकाम लेंगी? बीबी ने कहा नहीं, जमहूरियत जो है वही असल इंतकाम है। वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। ये जो ज़रदारी साहब ने भी यही कहा, वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। कर रही हैं दीस पीपल आर स्टक इन अ रट, उसको ये कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ होता है और ये इनको लेके डूबेगा। अच्छा, मुझे ये बता दें, जो इल्जाम है PTI का, मूव फॉरवर्ड। देखिए, मुझे आप बताएं कि जब आप चीजें सेटल, और ये सेटल भी कर रहे हैं, अपने मर्जी के इशू सेटल कर रहे हैं। अच्छा, अलीमा खान साहिबा की वजह से इन्होंने दुबई की जितनी भी गैर कानूनी प्रॉपर्टीज थी सबके साथ। अच्छा, गेट ऑन दैट, मैं इसके ऊपर आऊंगा। जरा मुझे क्लैरिटी थोड़ी सी दे दें नफीसा शाह साहबा। ये जो हुमायूं अख्तर खान साहब ने कहा, अबाई साहब ने तो तरदीद कर दी, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के जितने मौजूद मेंबरान PAC का हिस्सा है, क्या कभी उन्होंने ये बात आकर कही है कि चेयरमैन PAC ने नैब के कॉन्डक्ट को डिस्कस किया है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं होना चाहिए, वो खुद नैब के अक्यूज्ड है, ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि इट्स अ बिग एक्विजिशन। हुकूमत ने ये कहा है, हुमायूं अख्तर खान साहब इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उन्होंने ये बात कही है। क्या वाकई चेयरमैन PAC ने ऐसा किया या नहीं? यस और नो? देखिए, मैं मेंबर नहीं हूं, मुझे इल्म नहीं है, मैं कोई भी इस हवाले से बात नहीं कर सकती। और अगर किया है तो मेंबर्स ऐसे हैं वहां पर शार्प विटेड, इनके अपने मेंबर्स हैं, उनको चेक करें। और चेयरमैन जो होता है, चेयरमैन के पास क्या अथॉरिटी है? उन्होंने ही बताया होगा। द कमिटी, एनी कमिटी, एनी पार्लियामेंट्री कमिटी, चेयरमैन डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव पावर्स, कमिटी हैज द पावर्स। तो चेयरमैन तो सिर्फ स्टीयर करता है चीजों को। चेयरमैन सबकी राय लेकर फिर फैसले करता है। चेयरमैन के पास कोई ऐसी एग्जीक्यूटिव, वो कोई मिनिस्टर तो नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैं जरा हुमायूं साहब, ये एक ब्रीफ सा क्लिप है, क्या इससे मामलात खराब हुए हैं? क्योंकि ये जो चेयरमैन PAC वो बन गए थे, हालात ठीक थे उस वक्त तक। अब ये रीसेंट क्लिप नेशनल असेंबली का है, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ प्राइम मिनिस्टर के शान में कुछ फरमाया था, क्या फरमाया था, और उसके बाद नईमुल हक साहब ने उसका क्या जवाब दिया, जरा क्लिप देखते हैं। जनाब स्पीकर, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं आज, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं आज, 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए, इनको याद आ गई। यहाँ शहबाज शरीफ का रवैया जो आज एक मुनाफिकाना रवैया था, और वो बैठा रहा भीगी बिल्ली की तरह। जब उसके लोग पीछे से शोर मचा रहे थे, हाथ हिला के कहता है कि चुप हो जाओ, कोई चुप नहीं हुआ।
मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ का प्रोडक्शन ऑर्डर जो है रिवोक कर देना चाहिए। साद रफीक भी पीछे से नारे लगा रहा था, इन दोनों को कौमी असेंबली में आने की कोई जरूरत नहीं। इनके जितने भी हवारी हैं वो भी मुनाफिक हैं कि ये लोग बदतमीज हैं, ये लोग जाहिल हैं, ये लोग मुनाफिक हैं। हमारे साहब ये रीज़न था क्योंकि इससे शायद वो कहते हैं ना वो टेक ऑफ हो गई, हर चीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि उसके बाद ही ये मुतालबा अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर आना शुरू हुआ है। क्योंकि बना दिया था आपने कहा हमने गुड फेथ में बनाया है, बट ऐसा कोई रिपोर्ट हुई नहीं। और ये बात वैलिड है अपोजिशन की भी कि खाली चेयरमैन पीएससी तो नहीं बैठे हुए उस कमेटी के अंदर, और बहुत से मेंबर्स हैं, पीटीआई के खुद मेंबर्स बैठे हुए हैं, पीएमएलएन के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, और भी जमातों के हैं। दे वुड हैव पॉइंटेड इट आउट कि चेयरमैन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मुर्तकब हो रहे हैं। देखिए मुनीब, यही हमारा प्रॉब्लम है। दो बड़े लीडरान मेजर पार्टीज़ के अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और वो इन्वेस्टिगेशन पीटीआई ने नहीं शुरू की। वो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो एक्शन था, और उसमें जो इदारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तहकीकात लेके आगे बढ़ें, वो काम कर रहे हैं। हमसे पहले की बातें हैं दोनों केसेस में। पहले 4-5 महीने तो ये लगा रहा कि जी आप अगर ये अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम आपको चलने नहीं देंगे। दैट इज़ ए क्लियर पोलिटिसाइजेशन ऑफ द जुडिशल प्रोसेस। वरना आप देखें पूरे पाकिस्तान में कोई किसी अपोजिशन पार्टी का मेंबर हो या एमएनए हो, एमपीए हो, मैंने 30 साल बड़ी बड़ी हुकूमतें देखी हैं, बड़ा दबाते हैं वो अपोजिशन को, लेकिन इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई है। अभी फिर फरमाया गया कि जी हम चलने नहीं देंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम हटाया, पहले बनाने के लिए नहीं चलने देंगे, अब हटाने पे नहीं चलने देंगे। ये तो कोई तरीका नहीं होता ना जी। मतलब ये कस्टम है, और अगर कोई आदमी कैद है तो उसका तो कस्टम नहीं है ना। अगर कोई आदमी अंडर कस्टडी है और उसके खिलाफ केस चल रहे हैं तो तब भी कस्टम है कि उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बना दें। सेकेंडली, मेरा एक और नफीसा शाह साहबा ने फरमाया, वो काफ़ी इल्म रखती हैं मामलात का, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन दूँ कि जो सऊदी अरेबिया और यूएई और चाइना से डिपॉजिट्स आ रहे हैं, सर दे आर प्योर डिपॉजिट्स, दे विल रिमेन एज सच। हम उसको ना कन्वर्ट कर सकते हैं रुपयों में, और ना ही हम उसको फिस्कली कहीं स्पेंड कर सकते हैं एक्सपेंडिचर के लिए। आईएमएफ फिर भी ज़रा मुख्तलिफ होता है। आईएमएफ की फिस्कल फंडिंग नहीं है, लेकिन आईएमएफ की फंडिंग जो है वो हम फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करके अपनी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। ये एक बुनियादी फ़र्क है जो डिपॉजिट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो आईएमएफ फंडिंग आएगी। I'll get on that also, क्योंकि मैं इसका जो इम्पैक्ट है आम आवाम के ऊपर उस पर भी आना चाहूँगा, उस पर बात करूँगा। लेकिन एक बात आज रिसेंटली भाई साहब आपके नोटिस में, जारी बात है मियां नवाज शरीफ साहब की एक सेटलमेंट थी, वो अब तारीख का हिस्सा हो गई, लेकिन पीएमएलएन यही कहती रहती है कि कोई आप बताएं तो सही कौन सा एनआरओ क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया, बल्कि 2 वजीर वफाकी वज़रा ने फरमाया कि साद हरीरी साहब से, यानी कि हम मनसब मिले जब लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को दुबई में, तो उस वक्त ये बात डिस्कस हुई और साद हरीरी ने कहा कि जी अब मैं, मियाँ साहब ने वादा खिलाफी की उस वक्त जो सेटलमेंट हुई थी और मुझे बाद में शर्मिंदगी उठाना पड़ी। ये एनआरओ है नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है, इस पर भी बात होगी। और ये कि आईएमएफ के पास जाना, डील होना, वो तो भी बात का बात है। यहाँ पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है? गैस टैरिफ ऊपर जा रहा है तो लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है। ब्रेक के बाद सब पे बात करते हैं, और साथ ही अब भाई साहब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो माजी का ऐसा होती हैं पर हॉन्ट करती हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून को बार बार कहा जाता है, वो अब वफाकी वजीर है साहब फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बार बार कहा, वो जनरल ज़िया की हैचरी का और उसकी बाई प्रोडक्ट्स का हवाला देते हैं कि मुस्लिम लीग या शरीफ ख़ानदान की जो क़ियादत है, सियासी इनकी जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो अनडिनाइबल है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ एक एग्रीमेंट डील साइन हुई और वो बाहर चले गए, वो भी अपने तरह का एक एनआरओ था, वो भी उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन हुकूमत ये कहती है और वज़ीर आज़म ने तो बार बार कह दिया है, आप कहते हैं कौन सा एनआरओ, वो कहते हैं हम नहीं देंगे, तो जब है ही नहीं तो फिर देंगे कौन सा? देखिए इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है। देखिए मुनीब साहब, भाई साहब से मैं भाई साहब से जरा पूछ लूं। हमने बार बार पूछा है आपकी टॉक शो में भी, नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी कि मेहरबानी करके आप इतनी जरूरत करें। आप कहते हैं मैं बड़ा जरूरतमंद आदमी हूँ, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप उस जमात और उस लीडर का नाम बताएं जो आपसे एनआरओ मांग रहा है, जिसने मांगा है आपसे, आपके पास देने को है क्या?
ہم تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو دینے کو لیے ہمارے کوئی کیسز ہیں یا وہ نیب کے اندر ہیں یا ہمارے کیسز جو ہیں اس وقت کورٹس کے اندر ہیں، تو ان کے پاس دینے کو ہے کچھ نہیں۔ منیب صاحب جو یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یہ نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے ہر دوسرے دن، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بڑا ٹھیک کہا کہ اصل جو توجہ دینی تھی، جو عوام کے مسائل تھے، جو گیس کی پرائسز انہوں نے کم کرنی تھی، جو انہوں نے بجلی کی پرائسز کم کرنی تھی، جو یہ کہتے تھے کہ ہم اگر IMF کے پاس چلے گئے تو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ آج خود وزیر اعظم پاکستان جا کر انہوں نے IMF کی ٹیم سے باتیں کی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ فائنانس منسٹر کو انہوں نے کہاں بٹھایا ہوا تھا، ان کی ٹیم کہاں تھی، یہ کام ان کو کرنے تھے۔ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا کے کسی ملک میں کبھی مانگنے نہیں جائیں گے۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے دن رات پیسے مانگنے کے لیے اس طرح ملکوں میں وہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں، کہہ کے جاتے تھے کہ ہم مانگنے جا رہے ہیں۔ اب بھائی صاحب وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ملک کا وزیر اعظم ہے جو ملک کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، وہ ملک کے وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ پہلے روز IMF کے پاس چلے جاتے۔ دیکھیں منیب صاحب، 7 مہینے ہو گئے ایک لیجسلیشن نہیں لا سکے، ایک بل یہ نہیں لا سکے۔ 7 مہینہ میں یہ پارلیمنٹ مکمل نہیں کر سکے، ابھی تک سٹینڈنگ کمیٹیز مکمل نہیں ہو سکتے۔ 7 مہینہ میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں آیا کروں گا، میں سوالوں کے جواب دیا کروں گا، میں ویسٹ منسٹر کے طریقے پر ہاؤس آف کامن کی طرح آیا کروں گا۔ وہ پرائم منسٹر کے وعدے کہاں گئے؟ وہ جو کہا تھا ایک 50 لاکھ گھر بنائیں گے، وہ بات کہاں گئی ہے؟ جو انہوں نے کہا تھا ہم ڈیم کے لیے پیسہ اکٹھے کرنے جا رہے ہیں، پانی کا ایشو کریں گے، وہ معاملات کہاں گئے؟ میاں صاحب بھی پارلیمنٹ کو اتنی لفٹ نہیں کراتے تھے، تبھی آتے تھے جب پارلیمنٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جب انہیں پارلیمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ گلہ پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے آپ سے۔ یہ تو نیا پاکستان ہے نا، یہ منیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیا پاکستان ہے، وہ غلط ہوا ہے سب کچھ، انہوں نے سب کچھ ٹھیک نہیں کیا۔ ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے، ہم صحیح کام کریں گے، ہم تو اپنی ابھی صفائی نہیں دے رہے، ہم کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ان کا آج پارلیمنٹ کے اندر رویہ کیا ہے۔ اور پھر جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، جو سینٹ میں، یہ اب لڑائی بھی اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ ان کا پکا ارادہ ہے کہ اب ان دونوں ہاؤسز میں لڑائی ہوا کرے روز بروز، دوسرا ہاؤسز چل نہ لڑائی سکے، اکیلے کسی فریق کی وجہ سے تو نہیں ہوتی نا سر، دونوں فریق لڑتے ہیں، کوئی نہیں ہے سر، دونوں فریق لڑتے ہیں۔ میں نفیسہ شاہ صاحبہ کو انکلوڈ کر لوں اس میں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ کم از کم کریڈٹ تو دے دیں، یہ وزیر اعظم کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کی کوشش ہے کہ جتنا لیٹ IMF کے پاس جائیں، although it's been criticized for it، بٹ کم از کم انہوں نے دوست ممالک کے پاس گئے، کوئی بیل آؤٹ لیا پاکستان کے لیے، کوئی کریڈٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہے اپوزیشن سے پرائم منسٹر کو۔ دیکھیں، جیسے میں نے یہ پہلے کہا کہ یہ ایک IMF نہیں ہے، یہ 4 IMF ہے۔ Why am I saying that؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہاں بھی گئے ہیں بڑے بڑے کشکول لے کر، ہمیں پارلیمنٹ کو انہوں نے لا علم رکھا، انہوں نے کوئی انفارمیشن پاس آن نہیں کی، کوئی سٹیٹمنٹس نہیں آئیں کہ سعودی عرب سے آپ کو جو ملا ہے وہ ڈپازٹس ہیں، وہ لونز ہیں، وہ انویسٹمنٹس ہیں۔ جب آپ دبئی جاتے ہیں، جو آپ لے کے آتے ہیں وہ کیا انویسٹمنٹس ہیں، لونز ہیں؟ اور اگر آپ چین سے پیسہ لے کے آتے ہیں، کیا وہ انویسٹمنٹس ہیں، کیا وہ لونز ہیں، کیا وہ ڈپازٹس ہیں؟ وی ڈونٹ نو، لیکن there is no such thing as a free lunch۔ دوسرا یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بدقسمتی ہے کہ جہاں جاتے ہیں ان کا کشکول تو بہت بڑا ہے لیکن اس میں چھید ہے۔ جتنے ڈپازٹس لے کے آتے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو رپورٹ ہے بہت ایک سیریس انڈائٹمنٹ ہے وہ حکومت کی، اور وہ اس وقت بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس، حالانکہ 6 ماہ ہو گئے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ انہوں نے ریزولو نہیں کیا ہے ایشو، یہ انہوں نے سٹیبلائز نہیں کی، اور جتنا پیسہ یہ لے کے آ رہے ہیں یا تو سٹاکس کے ذریعے وہ غائب ہو رہا ہے یا وہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن the main issue is کہ یہ موسٹ نان ٹرانسپیرنٹ، ہمیں کچھ نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں فائنینسز کے ساتھ، کیا انہوں نے بگاڑ کیا ہوا ہے، لیکن اس ساری چیز کا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام کے کندھوں پر ہے، اور انہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنی کرکٹ ٹیموں کو، اپنی فیملیز کو، اپنی کرونیز کو، ان کو انہوں نے ایمنسٹی دے رکھی ہے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ فرما رہی ہیں، بول رہی تھی، تو ہمایوں اختر خان صاحب کانسٹنٹلی اپنے نوٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں، so I'm really intrigued to know کہ ہمایوں اختر خان صاحب کیا لکھ رہے ہیں۔ سر، آپ نے کون سے پوائنٹس لکھ لیے ٹو کاؤنٹر بیسکلی، کیونکہ اتنی بڑی چارج شیٹ ہے، دونوں اطراف سے آئی آپ کی حکومت کے حوالے سے، تو ہمایوں صاحب آپ پھر دوبارہ کچھ لکھ رہے تھے سر، یہ بتا دیجیے آپ لکھ کیا رہے ہیں اپنے نوٹس کے اندر، اور یہ جو گیس ٹیرف بڑھ رہا ہے
اور جس طرح سے لوگوں کو اتنے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں, آپ بھی حلقے کے اندر تو جاتے ہیں, سیاست آپ نے بھی کی ہے, کریں گے بھی, لوگ معاف کریں گے کیا حکومت کو؟ جی 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو این آر او کی میں ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. این آر او 2007 میں پہلی دفعہ آیا, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, ایمرجنسی کے تحت پرویز مشرف نے کیا, جو کہ افتخار محمد چودھری نے سبسیکوینٹلی نل اینڈ وائڈ قرار دیا. یہ تو ماضی ہے این آر او کا. ٹھیک ہو گیا. ہماری پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے, کسی این آر او کے ذریعے ملک کا جو قانون ہے اس میں رد و بدل لاتے ہیں, اور وہ صرف اسمبلی کے تھرو آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اسمبلی میں کسی قسم کا کوئی ایسا ایکٹ نہیں لائیں گے جو ملک کے قانون جس کے تحت میجر پارٹی کے لیڈرز ٹرائی ہو رہے ہیں اس کو ہم رد و بدل کریں. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اگر دیکھیں ہم سب دعا گو ہیں, ہم سب دعا گو ہیں. میں آئے نفیسہ, دیکھیے اب اگر ہم سب دعا گو ہیں نواز شریف کی صحت کے لیے, نہیں سیاست چلتی رہتی ہے, باقی سب کچھ چلتا ہے, صحت ہم دعا گو ہوتے ہیں ایک دوسرے کی صحت کے لیے, لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہے کہ ہم یہ سینٹنس سسپینڈ کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ باہر جا کے علاج کرائیں, تو اس میں حکومت کا تو کوئی نہیں ہے. اس کو پلے کیا جا رہا ہے, پی ایم ایل این اس چیز کو پلے کرتی ہے کہ ہم نے این آر او ہم نے نہیں مانگا. اوکے, انہوں نے واقعی این آر او نہیں مانگا ہوگا, لیکن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو گئے ہوئے ہیں نا بالکل اسی چیز کے لیے. اس سے فرق یہ ہوگا کہ ان کے خلاف جو چارجز ہیں اس میں کسی قسم کے کوئی چینج نہیں آئے گا, کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت کوئی چینج نہیں آئے گا. یہ تو آپ کے وزراء صرف فرما رہے ہیں بار بار کہ این آر او مانگ رہے ہیں, اٹس ناٹ the first time, یہ تو پچھلے 2-3 مہینے سے آپ کے وفاقی وزراء کیبنٹ کے ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے این آر او تو ایک ویسی ٹرم بن گئی ہے نا جی, ہو سکتا ہے کہ جو کاروائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہو رہی ہے ان کا ریفرنس ہمارے وزراء کا اس طرف ہو. دوسری میں آپ سے گزارش کروں, میرے سوال ہیں چند, میرے سوال ہیں چند. بیلنس آف پیمنٹ, نفیسہ شاہ صاحبہ, میں آپ کو ایک فگر بتاؤں. 2013 میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $2.5 بلین تھا, آپ چھوڑ کے گئی تھی, حالانکہ آپ کو بہت برے حالات ملے 5 سال, اور آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں وہ کیا تھا, وہ $18 بلین تھا. اسی لیے تو ساری چیز ٹاپسی ٹروی ہوئی ہے. دس از اے فیکٹ آف لائف. آپ $2.5 بلین چھوڑ کے گئی تھی, یہ $18 بلین. انہوں نے 5 سال میں $35 بلین کا بیرونی قرضہ لیا. انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ 6.6% چھوڑا. انہوں نے آرٹیفیشلی روپے کو انفلیٹڈ رکھا. یہ جب حالات آپ کے سامنے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 6 ماہ میں ہم نے امیزنگ پیش رفت کی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ امپروو ہونا شروع ہو گیا, ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, امپورٹس گھٹ گئے ہیں, ریمیٹنسز بڑھتی جا رہی ہیں, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا جا رہا ہے. فسکل ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, فسکل ڈیفیسٹ کا ایشو ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اور باقی میں لاسٹ چیز منیب, مجھے بتائیے کہ 1999 میں آئی ایم ایف میں گئے, ریسنٹ ہسٹری میں, شوکت عزیز صاحب اس وقت تو خیر پارلیمنٹ تھی نہیں, لیکن 2008 میں پیپل پارٹی کی حکومت آئی ایم ایف کا جو پیکج تھا وہ پارلیمنٹ میں لائی. 2013 میں نواز شریف صاحب جو آئی ایم ایف کا پیکج تھا وہ لائے. اب ہمارے لیے آپ کی ساری کنڈیشن جو ہیں وہ امپوز ہوگی کہ آئیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں. ایک چیز ڈسکس کی تھی ہم نے, سعودی عربیہ کے جو ہم سے گزارشات تھیں چند سال پہلے, اور 6 سال جو ہے ہمارے سعودی عربیہ سے معاملات خراب رہے کیونکہ ہم نے پارلیمنٹ میں فری فار آل کر دی. اچھا چلیں ہمارے صاحب, اب آئی تھنک یہ آپ کے سوال ہے, وش ہم اس کے اوپر ایک بڑی لمبی اور لانگ ونڈڈ قسم کی بحث بھی کروا سکتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو کنکلوژن ہیئر. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ہمارے اختر خان صاحب آپ کا, جاوید عباسی صاحب آپ کا, اور نفیسہ شاہ صاحبہ کا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے رہے, واپس آئیں گے. آسمہ جہانگیر صاحبہ کو اس دنیا سے گئے 1 سال ہو گیا, ان کی پہلی برسی آج. اگر وہ آج حیات ہوتی تو بہت سے معاملات پر کیا کہتی. چاہیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بہت کم ہوتا ہے جن لوگوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ اپنی طرح کے اکیلے تھے یا اپنی طرح کے اکیلے ہیں. آسمہ جہانگیر, شی واز ون آف ہر کائنڈ, اور ان جیسی باصلاحیت اور گٹسی خواتین میں سمجھتا ہوں جو بھی انہیں فالوورز ہیں ان کے, یا جو بھی انہیں فالو کرتا ہے, جو ان کو اپیٹمائز کرتا رہا ہے, یقینی طور پر جب بھی ان کا ذکر آتا ہے وہ سر فخر سے بلند کرتا ہے, چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں. جگنو محسن صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں آج اس سیگمنٹ میں.
आसमा जहांगीर साहिबा से इनका बहुत देरीना ताल्लुक़ था, बिल्कुल बहनों की तरह थी, एक दूसरे के घर बिल्कुल ऐसे ही था जैसे इकट्ठे किसी जगह रहते हों। जुगनू मोहसिन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आजकल सियासत में भी है, मेंबर है पंजाब असेंबली की, शी इज़ अ पब्लिशर ऑल्सो, शी इज़ अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। जुगनू मोहसिन बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मुनीब। अच्छा, सवाल बड़े आ जाते हैं जहन में, लेकिन एक सवाल जो कि हर एक शायद, और मुझे किसी ने जो सजेस्ट किया वो बड़ा अच्छा सजेस्ट किया कि अगर ये मैं पूछ पाऊँ आपसे कि अगर आसमा जहांगीर आज हयात होती तो बहुत से मामलात ऐसे हैं, वो क्या कहती, या आपके ड्राइंग रूम में बैठकर ओवर अ कप ऑफ टी या कॉफ़ी पीते हुए, इवन ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हुए क्या कह रही हो? मुनीब, आसमा को आज साल हो गया गए हुए, हमसे जुदा हुए हुए, और जो भी वो कहती ना वो सिर्फ ड्राइंग रूम्स में ना कहती, वो सरेआम कहती, सर बुलंद करके कहती, और सारी दुनिया सुनती उनकी हर बात। क्योंकि जैसे कि फैज़ ने कहा है, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। तो वो जो अहले जुनून जिसमें आसमा जहांगीर सर फहरिस्त थी, वो आज खामोश हैं। मैं अपने आप को उनका फॉलोअर समझती हूँ, उनकी बहन समझती हूँ, वो मेरी हीरो थी। मैं भी अपने आप को अहले जनू कहती हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी याद दिलवाऊँ कि वो बातें जो उन्होंने की, एंड यू कैन सरमाइज फ्रॉम दैट व्हाट शी वुड हैव सेड टुडे। तो एक दिन मैं दफ्तर में बैठी थी और बहुत मायूसी थी, क्योंकि इसी किस्म की घुटन थी उस ज़माने में भी। और याद रखिएगा कि मेरा और उनका साथ बहुत बने बचपन से, क्योंकि कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में इकट्ठे पढ़ते थे। वो मुझसे बहुत सीनियर थी, मेरी कज़न्स की वो हम जमात थी, उन घरों में आना जाना वगैरह सब। और लाहौर में आपको पता है अशराफिया छोटी सी है और सबको एक दूसरे। लेकिन जब इस अदवार आए, अंधेरे अदवार आए, तो एक दिन मैं दफ्तर में बैठी थी, मोबाइल फ़ोन से पहले का वाक़या, फ़ोन बजा, मैंने फ़ोन उठाया, मुझे कहती हैं बात सुन। अब मैं उनके लहजे में यहाँ बात नहीं करना चाहती, क्योंकि लोग समझते हैं डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन मैं प्यार से कहती हूँ बात सुन, क्या कर रही है? मैंने कहा आसमा वही कर रही हूँ जो तू कर रही है अपने दफ्तर में बैठ के, काम और क्या। हाउ यू फीलिंग? मैंने कहा डाउन, डिप्रेस्ड। हाउ यू फीलिंग? कहती है कोई ज़रूरत नहीं डिप्रेस्ड होने की, मेरा ख्याल है इनका मक्कू कसने का वक्त आ गया है। तो मैंने कहा आसमा इनका मक्कू कौन कसेगा? तो कहने लगी तू और मैं, और कौन इनका मक्कू कसेगा? तो मैंने कहा आसमा इट्स ए लूजिंग बैटल। तो कहती कभी भी बैटल करने से पहले कोई सोचता है ये कि इट्स ए लूजिंग बैटल? अगर यही होता तो कोई बैटल ना होती, क्योंकि एक लूजिंग साइड होती है, एक विनिंग साइड होती है, और स्ट्रेंथ का तो पहले और इवेंचुअली जो सही होता है वो जरूर कामयाब होता है। तो उसके बाद कहने लगी विन और लूज, हारे या जीते, हमारा नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सो आसमा जहांगीर का नाम यकीनी तौर पर सुनहरे हरूफ में लिखा गया। इतने जो चले, अब आप नेचुरली आप रिलेट कर सकती हैं, इवन ऐसे मुश्किल हालात हों, घुटे हुए हालात हों, आज अगर आप, मैं दोबारा वही पूछूंगा कि इन हालात में भी अगर वो कुछ आपसे बात करती हैं या आपसे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जब नेचुरली बात करती हो, तो कुछ ऐसा भी होता है जिसके ऊपर वो खुश होती हैं कि यार दिल बड़ा खुश होया मेरा, पहली दफ़ा है, मतलब, या इमरान खान साहब की हुकूमत होती है इसके बारे में क्या कहती हैं, हुकूमत जिस तरह चल रही है इसके बारे में क्या कहती हैं। इमेजिन आसमा जहांगीर साहिबा, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, अगर वो हयात होती तो क्या कहती? मेरा ख्याल है वो इस हुकूमत पे ज़रूर तनकीद करती, वो ज़रूर जो खान साहब की जिस तरह का जो गवर्नेंस का जो इस वक्त तरीका हमारे सामने है उसके ऊपर ज़रूर तनकीद करती। एक दो चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है कि वो खुश भी होती, और मेरा ख्याल है कि जो इनकी एक कामयाब पॉलिसी रही है शुरू में, क्योंकि मैं अब असेंबली में बैठती हूँ, मैं अपने हलके में जाती हूँ और आज़ाद रुकन हूँ असेंबली की, तो इसलिए मेरा पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है जब मैं ये कहती हूँ कि इन्होंने जो एंटी इंक्रोचमेंट्स ड्राइव की है ना, और जो इतनी ज़मीनें जो सरकार की थी, जो मगरमच्छों ने हड़प की हुई थी, जो बाजियाब करवाई हैं इन्होंने अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम स्वात टू एम्प्रेस मार्केट कराची, उस पे आसमा ज़रूर कहती कि ये अच्छा किया। जहाँ पर बहुत से गरीबों को बहुत मुतासिर हुए, उनकी मुनसफ़ी करती, उनकी वकालत करती। लेकिन आप याद रखें कि उन्होंने MQM से थ्रेट्स भी लिए और उन्होंने वकालत भी की। आपको याद होगा एक ज़माना था जब वो बेनज़ीर भुट्टो की हामी बहुत थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली जमहूरियत के लिए तगोदौ कर रही थी, और उस वक्त मियाँ साहिबान दूसरी साइड पे थे।
तो आसमा जहांगीर इनकी बहुत तनकीद करती थी, लेकिन इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की वक्त आने पे वकालत भी की। देखिए, आसमा जहांगीर की शख्सियत समझने के लिए ना मुनीब, एक बुनियादी चीज़ ये है कि शी वॉज ऑलवेज फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स एंड शी वॉज ऑलवेज फॉर फंडामेंटल राइट्स एज अ लॉयर। और चाहे वो MQM के फंडामेंटल राइट्स हों या वो नवाज शरीफ की हों, बेनज़ीर भुट्टो के हों, जिसके भी हों, आसमा जहांगीर फंडामेंटल राइट्स की जंग लड़ती थी, कंसिस्टेंसी के साथ जमहूरियत की जंग लड़ती थी, और यही उनकी ज़िंदगी का महवर था। मतलब आज भी अगर वो होती तो यही कर रही होती। यही कर रही होती। बहुत शुक्रिया जुगनू मोहसिन आपका। आसमा जहांगीर साहिबा आज हम में नहीं, अल्लाह ताला गरीके रहम, लेकिन उनकी याद आज भी उसी तरह रोशन है, सबके दिलों में वो बसती हैं। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।